Welcome to my channel, Juntan's Breed. Welcome to my channel, Juntan's Breed. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hello guys, ngayon sabihin ko na ang how to make fish island. Ang fish island guys ay isang isda na slice na guys, lagyan ng guys, ng harina at itlog guys. I-deep fried nyo guys. Tapos hanggang so guys, ibaliktad nyo lang guys para equal yung pagka golden brown nya guys, ha. Mag-ingat kayo ha, para hindi mapapagod. Ano ba yung hindi mapapagod sa Tagalog guys? Hindi ma-overcook guys, hindi maging maitim, golden brown lang siya guys, ha. Okay, kailangan din natin ng i-mix lang yung mixture natin. Ayan guys, ayan. Maganda guys. Ang sarap nito guys pagkatapos maluto guys. Tikman na mamaya guys. Galawin natin din guys pang minsan-minsan para hindi mapapagod. Yun na enjoy. Ayan, sayaw lang tayo guys. Sayaw. Sayaw tayo guys. Move tayo guys para mag-exercise din tayo. Now make it halo-haloin. Halo-haloin natin guys para hindi na masusunog guys. Kailangan kasi natin na haluin kasi pag hindi nyo gagalawin ng mga pinirito nyo, magiging guys, masusunog siya guys. Hindi siya equal na maluluto. Yan guys, ha. Yung ito guys, mayroon itong harina at itlog guys. Para lagyan nyo ng itlog guys. Kasi para malambot siya guys. Malambot lang siya ba. Kung harina lang, hindi kasi malambot kung harina lang ilagay nyo guys. Kaya lagyan nyo ng Ayan, lumabay yung alaga ko guys. Ang alaga ko, lumili pa siya guys. Mamaya tikiman na tayo guys mamaya. Ayan. Separate nyo guys kasi magdikit-dikit din siya guys. Paglagyan nyo ng harina guys, magdikit-dikit na siya guys. Kaya ito. Ko lang guys, hinihiwalay ko lang
Wala kasi nagdikit-dikit na siya guys. Diba kayo guys? Salamat kayo. Salamat sa inyong lahat sa pag-attend sa aking premiere. Mega shoutout sa aking premiere. Mega shoutout Christine Aday, Junabel Baha. Junabel Baha, Ray Pau. Mega shoutout Joy. Mega shoutout Rosal. OFW. Mega shoutout Roxanne OFW. Mega shoutout GO United Vlog. Mega shoutout Bisalog Vlog. Mega shoutout Giovanni Cantang Vlog. Mega shoutout Ariel Nicolas. Mega shoutout Alexander. Mega shoutout at saka kay Jung GTV. Mega shoutout at saka kay Itsuki Konyang. Mega shoutout. Mega shoutout din kay si Lourdes Esponilla Vlog. Mega shoutout. Ayan, saya pa siya guys. Saya pa poker natin. Mega shoutout din kay Lexi Girl. Mega shoutout at saka kay Ayan Alaluka. Mega shoutout. Mega shoutout din kay Ate Dane. Kay sino pa yung iba ha? So, haluin lang ninyo guys ng lagi guys para hindi siya magkadikit-dikit guys. Guys, mega shoutout kay Dare TV, kay Daki Dakishi, mega shoutout. Kay Iris Lapuag, mega shoutout. Kay Dylan Piad, mega shoutout. Kay Ate Dane, mega shoutout. Eat Food Channel, mega shoutout. Kay I Am Jasmine, mega shoutout. Kay Mr. Rick TV, mega shoutout. Kay Capture Serene MK Show, mega shoutout. Kay Edgar Gabi Channel. Guys, sa pagpanood ng aking premiere, kahit hindi ito masaya, kahit boring, ayan, sige lang guys. Ayan, saya pa si Chip Cook guys, na hindi marunong. Guys, shout out again to aking premiere. Ayan, saya tayo guys. Guys,
Yan guys, niluto na siya guys. Golden brown na siya guys. Yan, haunin natin. Yan. Lagay natin sa ating container. Guys, masarap ito guys. Kasi golden brown na to guys. Yehey! Kain na natin. Kainan na natin daw. Yan. Huwag niyo masyadong sunugin guys kasi matigas pag masusunog siya guys. Yan guys, oh. Wow. Super yummy. Para siyang yung tawag na quick, parang quick. Ano ba yan? Fish bowl. Fish, ha? Oh, wow. Yan, sayaw pa siya guys, oh. Wow. Sayaw pa si, Tantan's playing in the house. Pag guys, pag magluto kayo guys, dapat masaya kayo sa pagluto guys para masarap yung niluluto nyo guys. Huwag kayong malungkot guys kasi yan, hindi masarap yung pagkain. Yan guys, pre-taste tayo guys. Magtitilaw tayo. Yan, masarap siya guys. Masarap guys. Okay kayo. Delicioso. Bantayan niyo lang guys para hindi masusunog guys, ha? At para hindi siya matigas. Para malambot lang siya guys, ha? Yan ang ating guys. Yan ang ating hinahanap natin dito. Malambot yung isda. Hindi dapat siya masusunog. Malambot dapat. Okay, big shout out again sa weekend premiere. Maraming salamat sa inyo guys sa pagpapanood sa aking boring na video. Jonathan's playing in the house. Don't forget to like guys. Leave your comments guys and subscribe din guys. At share nyo guys kung mayroon kayong time kung gusto nyo guys, ha? At saka push the notification bell guys, ha, para hindi kayo malalagasan guys. Sa mga hindi pa nag-like dyan, ba't naman magla-like kayo dyan, mag-like, leave your comments and subscribe din guys, and at push the notification bell guys, ha. Bell all tayo guys para hindi malagasan tayo guys, ha. Okay ba tayo guys? Salamat guys, ha? Okay kayo. Mega shoutout. Weekend premiere. And guys, nagbukal na siya guys. Ito. Konti na lang guys. Konting tiis na lang guys. At matatapos na tayo dito guys. Ayan na. Thank you. Ayan guys. Tapos na tayo. Okay. Ayan Wow. Delicioso. Thanks for watching guys. Mega shoutout. Weekend premiere. Salamat sa inyo. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.